من أقوى لحظات هذه الدورة معرض ماستر مايند مشاركة 14 فنان متخرجين من المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في تطوان. نقترح عليكم زيارة لهذا المعرض رفقة المندوبة أو الكوميسير ديالو مديحة الصباني ونتلاقاو مع بعض الفنانين. أجيو معايا. السلام عليكم. اهلا مديحه. اهلا صباح زي بيان. الحمد لله. الحمد لله. اذا حنا في المعرض ماستر مايند، انت الكوميسير ديالو. هضري لنا على الكونسيبت نتاع هاد l'exposition ماستر مايند. سي كوا ماستر مايند؟ Alors, Mastermind, c'est une exposition curatoriale de la Art Week Casablanca, dont je suis la 5e curatrice. Et c'est un concept en fait dédié aux jeunes talents, artistes et curateurs. J'ai essayé en fait d'élaborer l'exposition مع des jeunes talents اللي هما خريجين أغلبية منهم خريجين ديال معهد الفنون الجميلة ديال تطوان، وكاينين bien sûr d'autres artistes اللي ما تبعوش هذاك المسار، عندهم un autre cursus. Là, on se retrouve avec un autre artiste qui est aussi étudiant actuellement en 4e année de la Beaux-Arts de Tétouan. اللي خدم على واحد الكلمات اللي هما شعبيه واللي كنستعملوهم بزاف، اللي كنسمعوهم بزاف، وعندهم توجور دي ريزولطا اللي نورمالمون كتكون كونتراديكتوار لا سيغنيفيكاسيون ديال لو مو. لا باغ اكزومبل كاين لو مو بلاش avec des fleurs اللي normalement utilisées pour décorer les murailles, on peut dire des villas ou là. Et وهادو هما les fleurs اللي نقولوا les moins chères dans une société marocaine. Et ملي كتقول بلي le mot blanche ou هادوك les fleurs, ça veut dire que le jeune marocain maintenant refuse la modestie dans une société, quoi que ce soit les circonstances dialo. La même chose هنا par exemple zem et la faille, parce que ملي كنقول zem c'est booster واحد l'énergie ديال un jeune, mais là on se retrouve avec on peut dire une bicyclette cassée, des roues, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura des failles, et ça met en contraste le mot avec l'image. La même chose ici, wacha veut dire l'accord, mais là on se retrouve avec une image d'un jeune qui s'endort. مديحة، كنشوفوا باللي الرسم لو ديسان هو من بين لي ديسيبلين اللي حاضره في ليكسبوزيسيون ماستر مايند. أكيد هو parmi les disciplines classiques, mais aussi نقدروا نستعملوها en tant qu'un médium pour exprimer une idée contemporaine. Donc هنايا on a un artiste des Beaux-Arts de Tétouan aussi, Mehdi Wahman, qui a utilisé le dessin pour parler du développement de l'être humain, des travailleurs. Par exemple, là on trouve des cellules qui se réunissent pour former par exemple une map imaginaire, où là on trouve une foule avec des têtes déformées, et ça veut dire que l'être humain il est conditionné dans sa masse propre à lui.
الفنان الاخر هذه فنانة رحمة الحوسيك. حتى هي elle a fait du dessin avec la peinture dessus, où elle travaille aussi sur on peut dire la manipulation cérébrale de l'être humain. في هذه l'exposition la plupart des jeunes كلهم بغاو يهضروا على توسكي انساني اللي بيان سور كنفتقدوه بشويه بشويه و surtout pour exprimer ça à travers le dessin c'est pas évident. لقطات او دي سين من اللي شفناهم في الماضي في الطفوله اكيد لا كومونيكاسيون اللي ولات دابا à travers le téléphone, internet, كاع les médias qui sont à la disposition ديالنا. هنا on se retrouve avec d'autres scènes, on peut dire de l'enfance, oui, nostalgique. مديحة يعني كنشوفوا باللي ليكول تاع تطوان حاضره بقوه وانت كذلك خريجه ديال هذه المدرسه هذه، وكنعرفوا بان هذه المدرسه يعني عطات فنانين طبعوا التاريخ ديال الفن التشكيلي في بلادنا. نعم. شنو اهميه ديال التكوين في تطوير الساحه الفنيه عندنا؟ ليكول دي بوزار دو تطوان اكيد هي ساهمت في الكثير وعطاتنا الكثير pour promouvoir la culture marocaine tout d'abord, ومن بعد la scène artistique marocaine, où là on se retrouve avec beaucoup plus de jeunes artistes qui ont contribué ou là qui vont vraiment contribuer pour développer la scène encore plus, où on se retrouve avec une richesse. لأن هي المدرسة ديال تطوان ماشي فقط مدرسة أكاديمية كتعلمك توسكي كلاسيك، مي بيان سور elle te donne un plus باش تعرف على الفن المعاصر كسوا على الخارج، خارج المغرب أو لا على شيل ناسيونال، وكتساهم في تطوير الآفاق ديال الفنان، لأن الفنان ملي كيتخرج من لي بوزار il se retrouve là par exemple avec des expos pour la jeune génération, ou encore مع d'autres expériences. والدليل على ذلك هي أنني فنانة، ولكن pour la première fois je vais faire la curation artistique mastermind. Merci beaucoup. تبارك الله عليك وشكرا بزاف، الى فرصه مقبله. الله يبارك فيك، الله يخليك، شكرا لكم. شكرا، وغادي نمشيو نتلاقاو مع بعض الفنانين الاخرين اللي عارضين هنايا في ماستر مايند. تبارك الله عليك. مرحبا بك، الله يبارك فيك، شكرا.